श्रीमंदिर में अणसर चतुर्थामूर्ति रही एपटे पुरी निकटस्थ ब्रह्मगिरी में अलारनाथ पीठरे अणबसर दर्शन पर भक्तों गहली लगे आरंभ हो सारी श्रीजूर अणसर समय विष्णुरूपी प्रभु अलारनाथ को दर्शन कले पुण्यफल मिलता है विश्वास रही। आज प्रथम दिन में प्रबल भिड़ देखा मिली। आज भोर 4टार मंदिर खोलिबा परे 4:15 मंगल आलती तड़प लगी अवकाश बेश तुलसी लगी और 5:30 गोपाल वल्लभ सरिबा परे सकाळ 6 सर्वसाधारण दर्शन आरंभ होइछि। अणसर में महाप्रभु गुप्त सेवा चली रत्न सिंहासन में पूजा पाउछंती पट्टिदिय। समय जगन्नाथ दर्शन भक्त मैंने वंचित नहेबापी ठाकुर मानवीय लीला रचि था। भक्त मानू शिला ब्रह्म चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दे था। ब्रह्मगिरी अलारनाथ पीठ पलटि जाए द्वितीय श्रीक्षेत्र एवं अलारनाथंकर दिव्य दर्शन करने वर्तमान समस्त भिड़ सेठी लगी व्यापक गहली सेठी देखा मिली। या पछर अनेक कथा कहानी किंवदंती रही जे कहीं अलारनाथंकर दर्शन ए अणबसर समय होता है। सीधा सड़क आसतु जा वरिष्ठ सहयोगी पुरी ब्यूरो चीफ चित्तरंजन महांती आम सहित सीधा सड़क रही संपर्क में सूचना सहित। चित्तरंजन आपणकर आज परम सौभाग्य आपण अलारनाथ पीठरे आज से महाप्रभु को दर्शन करिसेंती आपण। निश्चित भाव में मनोज महाप्रभुंकर दर्शन एक दिव्य दर्शन एवं दिव्य मुहूर्त रे दिव्य दर्शन एक मुक्तिर पथ शाणित करिथाए ए विश्वास भक्तंकर। सेपटे चली महाप्रभुंकर गुप्त सेवा आउपटे चली महाप्रभुंकर खोला दर्शन। भक्त सेपटे राति 1-2टा पर्यंत लोकारण्य थिले बड़दाण्डरे आज ये ब्रह्म क्षेत्र रे ब्रह्मगिरी रे लोक भरी जाइछन्ति अर्थात भक्त भरी जाइछन्ति। अनेक किंवदंती अछि किभଳି भाबरे महाप्रभु अलारंक रूप में एठी ब्रह्मगिरी रे दर्शन दियंती अणसर समय रे। मो सहित जोड़ी जाइछन्ति पूजक तथा गवेषक सीधा सड़क प्रतिक्रिया नबा महाप्रभु अलारनाथ को दर्शन दौरान दर्शन करुँच अगणित भक्त। महाप्रभु जगन्नाथ अलारंक मान अवतार अलारंक रूप में भक्त को दर्शन देउछन्ति। कौन यार किंवदंती कारण ये लोक समझते कहीं बाया जे महाप्रभु को सेपटे दर्शन करेंगे अलारंक को एपटे दर्शन करेंगे सेपटे महाप्रसाद खाइले एपटे मत आसिक खीरी पाई अपेक्षा ये कौन यार किंवदंती रही। जय अलारनाथ जय जगन्नाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित अवतार रे कलिजुग अवतीर्ण होते तेणु से 1510 मसीह पुरी श्रीक्षेत्र अभिमुखे जगन्नाथ को दर्शन करने को आसिक पुरी श्रीक्षेत्र में पहुंचले देखिले जगन्नाथ दरजा बंद होती से पंडा पढ़िया मान पचारे जगन्नाथ दरजा कहीं बंद होती तेणु पंडा पढ़िया मान कहले कि जगन्नाथ को ज्वर होती। चैतन्य मने चिंता कले जे जर सृष्टिकारी भगवान तांकु कौन जर हम तेणु मुझे रास्ता एत बाट चली चलिक आसिली 500 किलोमीटर दूर तेणु मो रास्तार कौन भूल हो तेणु भगवान मते दर्शन दौना तेणु ये जीवन किसी मूल्य ना एत बाट चलिकी आसिली प्रभु जगन्नाथ दर्शन पाइलिनी ये पाप शरीर मु समुद्र में प्राण विसर्जन करदेवी यही कथा चिंता करी कांदी कांदी से पूरी माने समुद्र कूल पहुंची प्राण विसर्जन को उद्यत हमें से समय भक्त बत्सल श्री जगन्नाथ शून्यवाणी द्वारा प्रकटित करेले हे चैतन्य तमे मोर परम भक्त आ मोर अंश विशेष तमे एठी 15 दिन मोर विश्वावसु सबर को जो वरदान देइथिली ये गोटे मास सेवा करिया पिंगा तेणु से समय बर्तमान उपनीत तमे एठार मते तमे दर्शन पाइबनी तमे चली जाओ श्रीक्षेत्र ठारू पश्चिम दिग को 4 क्रोश दूर को गले ब्रह्मगिरी बोली गोटे सुमरम स्थान अच्छी से ही जगार मु जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन जो चतुर्धा मूर्ति परिवर्ते चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म विष्णु भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण को ये 15 दिन रे गोटे दिन दर्शन कले मोर 350 दिन जगन्नाथ दर्शन फलप्राप्ति हम। तेणु चैतन्य महाप्रभु कांदी कांदी एठार आसी पहुंचले सामनार गोटे महाप्रभु रही कथा रास्ता दे आसिले नहीं चैतन्य सीधा दरिया कूल चली चली समुद्र कूल चली चली पहुंची थे ब्रह्म क्षेत्र में तापर विषय कौन होपर से आसी पहुंचले महाप्रभु पाखे सामनार गोटे बड़ प्रस्तर पड़ा से प्रस्तर में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु 108 थर दर्शन कले महाप्रभु को जमी भाव भेलित एत होगले 108 थर दंड प्रणाम कले दंड प्रणाम करने भितर से पथरटा आज्ञा तरली जाइए भाव भक्ति पथर तरली जाइए आज्ञा तेणु से ही दिन ठारू
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ କ୍ଷୀରିର କଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି? କ୍ଷୀରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର 500 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ପ୍ରକଟିତ କରାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦନ ମହାରାଜା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଭଗବାନ ଏଠି ଅପୂଜ୍ୟ ହୋଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ତାମିଲନାଡୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶରେ 12 ଆଲୁୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଠି ସେବା ପୂଜା କଲେ। ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଘଟିକି 1200 ଘର କମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ତାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀକେତନ ବୋଲି ଜଣେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ପୂଜାଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗମନ କଲେ। ସେ 9 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ, କୋମଳମତି ବାଳକ, ପୂଜାର କିଛି ଜାଣିନି ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ନେଇକି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ତ କିଛି ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆସ ଅଲାର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାର ଗାଁ, ମୁଁ ନ ଜାଣେ ଦିଅଙ୍କ ନା। ୟା କହିକି ଦରଜା ହଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ, ଭକ୍ତିରୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ତାର ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ତାର ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ କୋମଳବତୀ ବାଳକର ଏତେ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ଆସିକିରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଲିକିରି ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆଇଲେନି, ଯେତେବେଳେ ଦରଜା ଖୋଲିକି ଦେଖେ ସେମିତି ପ୍ରସାଦ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଆସିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଲା, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ବୋଲି ଆପଣ ଆସି ଭୋଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମାନେ ମସ୍ତକ ରଖି କ୍ରନ୍ଦନରତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭକ୍ତର ଦିନ ଭଗବାନ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ବାଳକର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକିରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ଗରମ କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ଖାଲି ଜାଗା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମା ତାର କହିଲା, ମଧୁସୂଦନ ଭୋଗ କ'ଣ କଲୁ? ନା ମଧୁସୂଦନ କହିଲା, ମୋର ଠାକୁର ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇଦେଲେ। ନା କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ତୋର ପିତା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିନେ ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତୁ ବୋଧେ କାହାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ କି କାହାକୁ ମାନେ ବିନିର୍ଭୟ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଉପବାସ ରହିବା। ତା ପରଦିନ ତାର ପିତା ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ମା ସବୁ କଥା ତାକୁ କହିଲା। କହିଲା ଆମେ କାଲିଠୁ ଉପବାସ ଅଛୁ। ନା କାହିଁକି? ନା ଠାକୁର କହୁଛି, ମଧୁସୂଦନ କହୁଛି ଠାକୁର ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ମିଶିକିରି ଆସି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପୁଅ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଥୋଇ ଦରଜା ଆଉଜିଥିଲା, ଆମର ସେ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ଅଛି। ସେ ଛିଦ୍ରରେ ତା ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସେ ଚିନ୍ତା ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଟାଟିଏ, ସେ ଗରମ କ୍ଷୀରିର ଛିଟାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲେଇକିରି କ୍ଷୀରି ଭାଣ୍ଡ ଧରିକି ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ଚକିଥିଲା, ସେ ଦରଜାଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତଟା ଫୋଟକା ହେଇଛି, ଚକ୍ର ହାତଟା ଫୋଟକା ହେଇଛି। ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫୋଟକା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତମେ କି ବର ମାଗୁଛ ଶ୍ରୀକେତନ? ନା ମୋର ଆପଣ ତ ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ପଚାରିଲେ। 3 ଥର ପଚାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତମେ 1200 ଘର କମା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠି ଯେତେ କମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ସବୁ ନାଶ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆସି ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦେଖିଲେ କୌଣସି ସେବକ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ମାନସିକ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର ଇଏ। କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀକି ଘିନିକି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରି ଆସିବି, ମୁଁ ଏଠାରେ ସେବକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଦେବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ଯାଇକି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ କରି ମାନେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଘର ସେବକ ଏଠିକି ଆଣି ସେବା ପୂଜାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ନୀତି ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲମ୍ବିଛି। এই ইতিহাস এই কিংবদন্তী শুণুলে মহাপ্রভুঙ্কর, আস প্রভু খাও ক্ষীরি, মু বাপা যাইছন্তি বাহার গাঁ, মু জানি নাই তমর না। এই মাত্র সমর্পণ মনোভাবর এই ভাষারে মহাপ্রভু তলকু ওহ্লেই আসলে এবং হাতরে আনিথিবা সে ছুয়াটি তাকে যাও কুহযায়। গরিব ঘরে এবং গ্রামাঞ্চলের তাকে যাও কহতি, কালক্রমে আমি সহরী লোক তাকে ক্ষীরি কহিলু। সেই যাওকু মহাপ্রভু সাদরে গ্রহণ কলে। ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭିଡ଼, ସେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ। ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୁରୀ ଖଡ଼ିପଦା। ଖଡ଼ିପଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆମର ତ ପୁରୀରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଥିଲେ ବି କଣ ହେଲା, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ ବି ତାପରେ ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତିର କଥା। ମା ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? কোনটাই কোথায় থেকে এসেছেন? ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছেন।
আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসে এখানে কেমন মালুম পড়লে কি আপনি এখান থেকে জগন্নাথজি আছেন? আমাদের বাবা এসছেন মঠ থেকে, দুর্মুট মঠ থেকে, সেই জন্য সে নিয়ে এসছে আমাদেরকে এখানে ঘুরাতে। দর্শন করে কি বলবে ঠাকুরকে? ঠাকুরকে বলবো ঠাকুর আমাদের সুস্থ রাখুক, ভক্ত জীবনটা সুখী। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତର କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। আপনি কোথায় থেকে এসেছেন? আমি পশ্চিমবাংলা থেকে, পশ্চিমবাংলা মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর। কেন এসেছেন আপনি? আমি জগন্নাথ দর্শন করার জন্য, এবং আমরা বৈষ্ণব ধর্মের সমস্ত তীর্থ দর্শন করি, তীর্থ ঘুরে বেড়াই। এখানেও আমরা ভগবানের দর্শনের জন্য এসেছি, পূর্ণ অর্জন হবে এবং সবাই আসুক এভাবে দর্শন করুক। এই ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଭୋର 4ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଆର ଫିଟା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଭୋର 4:15ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଅଲାରନାଥଙ୍କର ହେଲା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଚାଲିଛି ସାହାଣ ବେଲା ଦର୍ଶନ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭୋଗ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ। ଏ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ମୁଁ ଟିକେ ମନୋଜ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆବେଗ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରତି। କାରଣ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭକ୍ତ। ଏବଂ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆପଣ ତ ଗଲାକାଲି ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିଜେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ୱର କରେଇଲେ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ମହାପ୍ରଭୁ ସେପଟେ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ପଟି ଦିଅରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପାଖେ ବ୍ରହ୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲାରନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଇଏ ହଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କଥା, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଆସ୍ଥାର କଥା। बिल्कुल बिल्कुल चित्तरंजन, जे सेई विश्वास, सेई आध्यात्मिकता, सेई भल पाइबा सबुकु नहीं वर्तमान समस्ते अलारनाथ पीठरे पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद आपण को ए समस्त सूचना पाई। चित्तरंजन महांती वरिष्ठ सहयोगी जो भाई सूचना रखुले अलारनाथ अणवर्षर दर्शन आरंभ होइछ आजिठू, एवं लंबा धाड़ी रे भक्त माने जाइछंती, पहुंचुछंती, श्रृंखलित दर्शन जारी रही। जहाँ दृश्य आपण देखुथिले अलारनाथ पीठरे भक्तंकर गहली लगे। सेपटे श्रीमंदिर रे अणसर घरे गुप्त नीति रे श्रीजू मानकर उपचार चली, कारण ज्वर रे पीड़ित होइछंती महाबाहु।